ओम गुरुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु, आपण मानू ज्ञानजुग यूट्यूब चैनल को स्वागत। सर्वप्रथमे मु आज जो विषय आपण मान पाखु नहीं आसी विषयटी हूँ सुंदरकांड। सुंदरकांड कहीं आरंभ होइथिला से विषय तो आपण मान कहबी। प्रथमे ए सुंदरकांड भी किए रचना करथिले, रचयिता करथिले। सर्वप्रथमे आमे तांकरी विषय रे किछि जानिबा। जदि आमे तांकु न मन पकेबा तो ताहाले यार कोनोसी मूल्य रहिबा नाही, जहा मु अनुभव करूछि। सुंदरकांडटी आमर संत तुलसीदास गोस्वामी रचना करथिले, लिखिथिले। संत तुलसीदास गोस्वामी एक राम भक्त। राम नाम हेउछि तांकर जीवन। निश्वास रे राम, प्रश्वास रे राम, शयन बेले भी राम, जेते बेले भी से जहाँ भी करुथांती सदाबले से राम को ही जप करुथांती। तुलसीदास गोस्वामी उत्तर प्रदेश राजपुर अंतर्गत प्रयागराज तीर्थ निकटवर्ती दुबेपुर ग्राम 1599 अर्थात 1532 ख्रीष्टाब्द श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि अद्भुत मूला नक्षत्रे ब्राह्मण वंशोभव आत्माराम दुबेंकर अंगमंत्रण करथिले बा सेठारे से जन्म होइथिले। तुलसीदासंकर अहोभाग्य जे गोस्वामी जी तुलसीदास जेते बेले जन्म हेले से 12 वर्ष से 12 मास जन्म होइछंती। 12 मास जन्म हेबा द्वारा सेठाकार थिबा पंडितगण बा से गाँव रे थिबा लोक माने समस्ते आश्चर्य होई गले। गोटे पिला की परे भाबरे 12 मास जन्म हेबो, से पुणी क्रंदन करू नाही। जन्म हबार किछि क्षण भितरे से राम नाम उच्चारण करुछि। यह देखि लोक माने तटस्थ होई गले, आश्चर्य होई गले। समस्ते उभय भितर कथबार्ता हेले जे ए बालकटी जे धरापृष्ठ को आसीछि से बेसी दिन से रहिबा नाही, कारण पार्टी तार राम नाम उच्चारण होउछि। जहा हो लोकंकर कथा मिथ्यारे परिणत हला, किंतु लोकंकर कथा सिना मिथ्यारे परिणत हला, किंतु लोकंकर कथाटा उलटी गला। कौन ना से 3 दिन परे तुलसीदास गोस्वामी जन्म हेबार 3 दिन परे तांको मां को ही से हरै बसिले। यहा द्वारा तुलसी गोस्वामी पिता भांगी पड़ी या अशुभ बोली मन कले एवं ताकू कौन कले ना ताकर पाखरे आउ से रखिले नाही। कारण ये जन्म हबार किछि क्षण परे तांको माता को से हराई देले, जद्वारा कि संत तुलसीदास गोस्वामी बापांकर स्नेह आदर आउ पाइले नाही। से कौन कले
ନା ଯେତେବେଳେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠି ଯାଇଛି। ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ କିଭଳି ବାଳକ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ହଉ ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦର ନ ପାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୁନିଆ ଦାସୀ ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘରେ ମୁନିଆ ଦାସୀ ବୋଲି ଜଣେ ନାରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କରି ପିତା ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ତୁ ତାକୁ ଦେଖାଶୁଣା କର। ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁନିଆ ଦାସୀ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡି ପାଳନ କରିଛି ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମୁନିଆ ଦାସୀ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ୟାକୁ ଆଉ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। ବିଚରା ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଏକ ନାରୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅମୃତ ପାନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସୁନ୍ଦର ପୃଥକ ଭାବରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ। ମା ପାର୍ବତୀ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଏବଂ ଛଦ୍ମ ନାରୀ ବେଶରେ ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଦେଇ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଗହଣରେ